Hello guys, welcome back again. Today we are going to Ho again. We are Khonwa. Mana ji Sahtahkhu Festival number itu kiti chala rasta safa grola se. Mana ji kam kina jase itu. Khatar babnan ki dekhai dibo. Itu babnan skip na gun sai TV. Aro sabe. Mala bichite goi kan sati kan. Ekdam mon digena. Kam du jase. Kotai mana guru. Kile mane video lambo jabu juba. Kam kina jase. Itu mon dikhau la se itu babnan so manu skip na gun sai TV gun itu khatar ba chani jase. Chalo. Kuma tu ni ka hat ekta bar pi kam kure. Aro mo kan la youth pastor pi ate ekta munti na kam kure ase. Anta khabo anta pai Ita. Hey, mana youth pastor. Itu la ek ase anta ase la. Grena itu lah. Niche pale tu sava green ase. Purani ase. Chau, kutama ase. Hey, sabe, hey. Hey. Sabe. Hey, sabe. Mana taklu tu. Taklu dah isli tu taklu na ho jai. Hey. Tapi itu malah crown ase, oleh itu fishery guru ko ase. Crown kundi sele uta fishery poni ulai jese itu hamuk fishi pale te mukan. Kintu jungle ase na itu jungle di hamuk fishi palo hai, aro tes pi jungle di fishi tes ase na itu ba. Hamuk fishi pale ase itu ma posi manu kamera na youth kamera leaders kan. Hamuk pale ase itu. Aro sabi hai. Hey, chinging ma ba se. Itu mau lagi pastor. Apa ingin nak? Apa pernah sih? Itu be single aja deh, dukuran. Anda itu be single aja. Itu be single aja deh. Aduh, itu be single aja. Single aja nanti kan aja dukui do. Aduh, itu single nah ni Single na hai. Cakap sama mana sini ki. Enggak, itu single nah. Itu single nah. Itu single aja lah. Teng dia juga. Dia juga. Holiday. Kalau. Guys, pasti kira sih, dua man rest kurang last day. Aduh. Apa sih
Ayo, Sinde. Nane mok to. Mana lagi pastor asik. Kita bisa kota nak kau mui. Ini pastor asik. Oleh pi man pasti friend asik nai. Hello guys, man, rasta tu, sabah kerja kutem, kam kerja kutem haba. Ita tu man, kali kote mukan party kerja se, kali kote ba mukan, azi muza kerja se, tadi aikina, sabah kerja se, itu kukai asola khora se, tadi tu yati na puisi koi macam je itu ba tala kho, itu pahade ba man party kerja kena, yati ain sabah kerja se itu. Kam tu cah se. Paris over pishi kira mui kam kurabi tikra lole parana olebi tati mafudi bi olebi dia kina jase itu dekhai tu selvi tapi dia tang kam kura tu sabe ekdom hard walking kon ase itu kon sabe hey एकदम अच्छा से काम करा यार Acılar video yedi ben en kötü bu. Aman kam ki kuruluşu. Aman git kaydı şey aro. Deo Kalila Festival. Akin muzlar var. Dekhavala ze lokal lazım. Kali to tel bhi kabo muzo bhi kabo azim muza bhi karo kana bhi karo lazım. Jo apne aap ko manu pe khushi karo kudai ki bhi. Chalo next video de look hobo. Hoy shre.